Hermano, Dios le bendiga. Everyone. Dios le bendiga más. God bless everyone. Amén, amén. ¿Cuántos se gozaron en esa adoración? How many of you rejoiced during worship? ¿Cuántos querían seguir adorando? How many of you wanted to keep worshiping? Amén, amén. Casi seguimos. We almost continue. Amén, amén. Estamos más que gozosos de estar en la casa del Señor. We're more than joyous to be in the house of God. Bienvenidos a Northlands Español. Welcome to Northlands Español. Estamos llenos de gozo que nuestra hermana Blair está con nosotros. We're full of joy Amén. because our sister Blair is with us. Estaba un poco quebrantada de salud, pero ya está mejor. She was feeling a little ill, but she's better. Amén. Así que si es su primera vez de estar aquí con nosotros, le damos la bienvenida. So if this is your first time being with us, we welcome you. La tía Ruth está con nosotros otra vez. Auntie Ruth is with us again. Y la nueva miembra, And also the new member, Eliana, Eliana, está is con with us. nosotros. She's with us. Creo que Kika dijo de que hoy era la fecha que iban a hacer. I Right? believe Am I that right? Kika said she Mañana. was supposed to be born tomorrow. Mañana estaba supuesta a nacer. She was supposed to be born tomorrow. Pero ella dijo, no, yo voy a estar en la iglesia un día antes de que yo tenga que nacer. And she said, no, I'll be at church the day before. I was Así que se supposed nos to be. adelantó porque quería estar en los cultos. And she just went ahead because she wanted to be part of the Dice, no, yo service. quiero estar en la iglesia. And she said, no, I want to be at Y church. entonces se vino adelantada. So she went ahead and was Amén, born. amén. Hermano, cuando nos reunimos los domingos, And when we gather on Sundays, esto no es un acto de repetición. this is not an act of repetition. Esto no es un club social. This is not a social club. Este es un grupo de personas imperfectas But rather, this is a group of imperfect people que dependen de un Dios perfecto, that depend on a perfect que nos God da la ayuda que necesitamos, who gives us the help that we nos need. da el auxilio que necesitamos, He gives us the aid that we nos need. da misericordia, And He gives us the mercy we derrama need. su gracia. He pours out His glory. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Bueno, antes de entrar en la prédica de hoy, And before entering the sermon le today, queremos recordar de que el próximo domingo we want to remind you that next Sunday, vamos a estar en el santuario principal. we will be in the main Amén. sanctuary. Así que invite a alguien, So please invite a someone. ese compañero de trabajo que no le cae muy bien, invítelo. That coworker you perhaps don't like so much, invite them. Ese vecino que le molesta siempre, invítelo. The neighbor who's always pestering you, invite them. Amén, esos primos, ¿verdad? Those Invítelos. cousins you have, invite them. Amén, porque la palabra nos indica que hay una gran comisión para nosotros. Because the word tells us there's a great commission for us to do. Y nosotros debemos que discipular a otros. And we are supposed to do what? Disciple others. Y el discipulado empieza con establecer una relación. And discipleship begins establishing a relationship. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hemos llegado al final de esta serie de sermones en el día de hoy. And we finally arrived at the end of the series that we've been teaching Hemos today. estado hablando del discipulado We've been talking about y discipleship la importancia del discipulado. and the importance of discipleship. El discipulado Discipleship is produce seguidores de Cristo discipleship produces followers of que Christ son arraigados. that are rooted, Eso significa, arraigado significa and being rooted means tener raíces profundas. that you have profound or deep roots. Los árboles que tienen raíces profundas, And trees that have deep roots, no importa el tamaño de la tormenta que venga it doesn't matter what storm they go o through, la fuerza de la or tormenta, the strength of the storm, aunque el árbol se mueva, even though the tree may shake, se va a mantener it's firme going to stand firm porque hay raíces profundas. because it has deep roots. Y el discipulado And discipleship, produce raíces profundas. it produces deep roots. Y hemos hecho tres preguntas. And we've asked three questions. ¿Qué es el discipulado bíblico? What is the biblical discipleship? ¿Qué es un discípulo? What is a disciple? Y la pregunta más And the importante most important question, es ¿qué dijo Jesús sobre el discipulado? what did Jesus say about discipleship?
Y la realidad es And the truth que is Jesús nos invita that Jesus invites a us seguirle. to follow him. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Él dice, sígueme. He says, follow me. En una ocasión And an occasion, se le acercó un joven a Jesús. a young man approached Jesus. Y la historia And dice the story tells que us este joven tenía muchas that riquezas. this young man was really wealthy. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? How many of you remember this Es story? conocida como la historia del joven rico. It is known as the young rich ruler. Y entonces este joven se le acerca a Jesús, So this young man approaches Jesus. quería recibir favor de He Jesús. wanted to obtain favor from Jesus. Y entonces él le dice, Señor, And then he says, Lord, yo he mantenido la ley desde mi juventud. I've kept the law throughout my youth. Él quería afirmación de He Jesús. wanted affirmation from Jesus. Y entonces Jesús le dice, bien has hecho, And then Jesus says, well done. pero te falta una cosa. However, you are missing something. Jesús, conociendo el corazón de la gente, Jesus, knowing the heart of the people, le dice, te falta esto. tells him, you are missing the following. Vende todas tus posesiones Sell all your possessions y dásela a los and pobres give them unto the poor y sígueme. and follow me. Y en ese momento la historia nos relata And at that moment, the story tells us de que el joven se entristeció en su that corazón this man became saddened y empezó a and retroceder. he began to back out. Y entonces Cristo dice que lo quedó viendo And then Jesus kept looking at y him dice que lo amó. and he loved him. Aunque él rechazó el llamado de Even Jesús, though he rejected the call of Jesus, Jesús lo amó. Jesus still loved him. Y entonces este joven, And then this young rich ruler, él prefería las riquezas he materiales would rather keep material things que seguir a Jesús. than to follow Jesus. Y hay muchos en este And día there's many of us today que prefieren cosas that materiales prefer material things que seguir a Jesús. than to follow Jesus. Y esa es la And realidad. that is the sad Pero truth. hermano, hay buena noticia hoy. But there are good news today. Porque usted y yo estamos aquí Because you and I are here today. porque hemos decidido Because we have decided seguir a to Cristo. follow Jesus. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se acuerdan de ese cántico? How many of you remember that song? He decidido I have decided seguir a to Cristo. follow Porque Jesus. déjeme And decirle, let me tell este you mundo that this world no tiene nada para nosotros. has nothing for us. No tiene nada. It has nothing for us. Nos ofrece todo, It offers us everything. pero no tiene nada. But it has nothing for us. Esa es la realidad. And that's a sad truth. El mundo te ofrece paz, entre comillas. The world offers you peace, quote unquote. Hay gente que dice, There are people that say, cuando tengo un poquito más de dinerito voy a tener perhaps paz. when I have a little more money, I'll have peace. No, cuando compre el carro del año Or maybe when I buy the new car, voy a tener paz. I'll have peace. El mundo ofrece The world offers much. riqueza, It offers riches. It alegría, offers joy. pero en But realidad it truly nos deja leaves vacíos. us empty. El único The only que one puede saciar el alma that can satisfy our y el soul corazón and our heart del ser humano for the human being es el que nos creó. is the one who created it. Hay un espacio en nosotros There's a void within us que nada puede that saciar, nothing can fulfill, que solo el Señor puede saciar. that only the Lord can. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, el Señor nos llama a que nos sigamos, And the Lord calls us to follow Him, imperfectos y con defectos. as imperfect as we are. Pero el Señor nos quiere usar con poder. But God wants to use us with power. Jesús nos llama Jesus calls a us vivir una vida to live a life centrada en el that Evangelio. is centered in the gospel. Y hemos aprendido And we've learned que Él no busca personas that perfectas. He's not looking for perfect people, Dios transforma personas dispuestas. but God transforms willing people. Y hoy, para terminar, And today, so that we can end the series, vamos a enfocarnos en el discipulado en acción. we'll focus on discipleship in Hay action. disciplinas espirituales There are spiritual disciplines que todo seguidor de Cristo debe that practicar. all followers of Christ must practice. Y debemos practicarlo a And diario. we must practice it daily. Tenemos que leer la palabra del Señor. We need to read the Word of God. ¿Cuántos dicen How amén? many of you agree? Tenemos que vivir una vida de oración. And we need to live a life of prayer. Tenemos que vivir una vida de adoración. We need to live a life of worship. También tenemos que And congregarnos. we also need to get together with our brothers and Tenemos sisters. que ayunar juntos. We have to corporately fast. Tenemos que servir. We need to serve.
Debemos ser generosos. We need to be generous. Y aún más importante, And most importantly, tenemos que habitar en Él. we need to abide in Him. Hay intimidad. There is intimacy. Hay una relación diaria There's a daily relationship. porque nuestra vida Because our life está centrada en is Jesús. centered in Jesus. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el otro día, The other day, mi hija mayor compró un carro my eldest daughter bought a car. y nosotros fuimos a un centro de donde venden And carros we went to a car dealership en la ciudad de Kennesaw. in the city of Kennesaw. Entonces vimos un carro que le gustó y fuimos. We saw a car that she loved and we went to see it. Y dentro de la negociación, And in the midst of the negotiation, estamos hablando con la joven que nos estaba we ayudando. were talking to the young lady who was helping us, the car sales. Ella se llama Jordan. Her name is Jordan. Le pido que me ayude a orar por ella. And I asked that you help me pray for her. Y entonces dentro de nuestra negociación por el carro, And in the midst of the negotiation for the car, ella empezó a hablarnos de que ella buscaba dirección de Dios. she began to tell us that she was looking for direction from God. Y entonces empezamos a conversar con So ella. we began to chat with her. Hermano, cuando terminamos la And negociación, when we ended the ya negotiation, con contrato en mano, with the contract in our ella hand, trae el carro she brings the car y out. entonces nos entrega las And llaves. she hands us the keys. Y entonces mi esposa le And dice, then my wife tells her, ¿nos permites orar por ti? would you allow us to pray for you? Y ella dice, por favor, And she says, please do oren so. por mí. Please pray for Y me. hermano, ahí los 5, And the five of us, agarrados de la mano, we held hands, orando por ella, and we prayed for her en el pleno in the estacionamiento. midst of the parking lot. Iban pasando gente, People were passing nos by, quedaban and viendo, they were just staring pero at us. nosotros But we no nos avergonzamos del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo Because es Christ el centro de nuestra is vida. the center of our Y lives. sea en el And supermercado, whether it's at the sea supermarket, comprando or carro, whether you're buying a car, sea en or Walmart, at Walmart, no importa. It doesn't matter. Usted y yo You and I, somos discípulos de we Cristo are disciples y of no nos Christ. And we avergonzamos are not del ashamed Evangelio of the gospel. porque somos discípulos de Cristo. Because we are followers of ¿Cuántos Christ, dicen amén? disciples of Christ. Andamos en vacación And even when we were on vacation, hace unos años a atrás. few years ago, Fuimos a comprar comida. we went to buy food. Una joven tenía A migrañas. young lady had migraines. Ahí le pusimos las manos encima. And we imparted hands in ¿Y her. sabe qué? La migraña salió And corriendo. the migraine ran out. Porque somos hijos de Because we Dios. are children of God. Y el poder de And Dios, the power of por God, medio de su through Espíritu, His Holy mora Spirit, en abides nosotros. in us. La palabra dice, The word tells oremos us por los that enfermos we must pray for the sick, y serán sanos. and they will be healed. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esto es un estilo de vida. And this is a lifestyle. Debemos amar, We must love. debemos servir, We must serve. debemos perdonar, We must forgive. vivir en comunidad And live in y community. debemos evangelizar. And we must evangelize. Tenemos que alcanzar al perdido, We need to reach the lost. así como alguien nos predicó a nosotros. Just like someone preached to us. Hermano, en este momento acuérdese del momento en que usted recibió a Jesús. And at this moment, remember the moment you received Jesus. Alguien Someone guiado por el who Espíritu was guided by the Holy le Spirit predicó a usted, preached to you. le compartió este mensaje salvador. They shared this salvation, message of Y usted y salvation. yo tomamos una decisión And you and I made a decision para recibir a Cristo. to receive Jesus. ¿Cuántos dicen amén? Alguien tomó el tiempo Someone took the time para hablarle de to Jesús. talk to you about Jesus. Y el Espíritu Santo tocó su And the corazón. Holy Spirit touched your Y heart. usted recibió a Cristo como And su you Salvador. received Jesus as your Savior. Ahora usted y yo Now you and I, tenemos que hacerlo por otros. we need to do it unto Por sus others. compañeros de trabajo. For your coworkers. Por sus amigos. For your Por friends. sus familiares. For your family Por members. sus vecinos. And your neighbors. Tenemos que vivir como discípulos de Cristo. We must live as disciples of ¿Cuántos Jesus. dicen amén? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Are you with me? Alex, can you turn all the lights on, please? Put them a little brighter. Quiero compartir esto sobre el discipulado. Mire las pantallas, hermano. And I want to share this about discipleship, so just look at the screen. El discipulado en acción Discipleship in action va más allá moves beyond de simplemente asistir a la iglesia. just attending church. ¿Ok? Va más allá It goes de
de simplemente asistir a la iglesia, just simply attending church. centrándose It focuses en un estilo de vida de entrega, on a lifestyle of surrender obediencia and obedience y compromiso and active daily commitment. activo y diario de seguir a Jesús. Active daily commitment to ¿Qué, follow qué Jesus. significa esto? What does this mean? El verdadero discipulado True discipleship o el verdadero discípulo or a true follower of Christ no es un is espectador, not an spectator, es un participador. but is someone who participates and partakes in it. ¿A cuántos han ido a un deporte, a un estadio, How many of you a have ver gone to un a juego stadium to de watch fútbol o de béisbol o a lo que sea? soccer, baseball, or a game? Usted sabe de que hay, vamos a hablar del fútbol, Let's talk about football. son 11 contra 11. There's 11, or soccer, 11 against Y 11. entonces está el estadio lleno, And the stadium is full. ¿verdad? Vamos a ver, hay 50,000 personas viendo. There are about 50,000 spectators. Hay 22 participadores There are 22 people who are participating. y hay 50,000 And espectadores. there are 50,000 spectators. Ahora, cuando hablamos de la Now, iglesia, when we talk about church, digamos, hay 50 personas aquí, there are about 50 people here. debemos de haber 50 participadores, There should be 50 partakers, participants, no espectadores. not spectators. Ahora, ese es el reto dentro de las iglesias, Now that's the challenge within the church. que hay muchos That espectadores. there are so many spectators. Yo he escuchado gente decir, And I've heard people say, no me gustó el sermón hoy, I didn't like the sermon today. estaba largo. It was so long. ¿Cuántos saben de lo que está hablando? How many of you know what I'm talking about? No me gustó la adoración, I didn't like the worship. como que esas canciones no me llegaron. Those songs did not touch my heart. Está bien, porque la adoración no es para ti, It's okay because the worship is not for you. para Dios. It's for God. ¿Cuántos dicen amén? I mean, I agree. Y entonces hay una mentalidad de espectador And there's a mentality of spectators que nosotros debemos cambiar. that we must change. Tenemos que ser participadores, But we need to be participants. ¿verdad? Es un compromiso diario y activo. It is a daily and active commitment. Y acordémonos, hermano, que el discipulado es un proceso And let us remember that discipleship is a process que dura toda la vida. that takes a lifetime. Nunca paramos de ser discípulos. We never stop being disciples. No importa la It madurez, does not matter how mature you are el nivel or the level you find yourself o in los años que tenemos or perhaps the years that you have in the gospel sirviéndole al or Señor. serving the Lord. El discipulado Discipleship, es un proceso it's a process que dura toda la vida that lasts a lifetime, y su meta and its goal es transformarnos is to transform a la us semejanza de to the Cristo likeness of Jesus a través de la entrega diaria, through the daily commitment, tomando la cruz which takes up the cross y reflejando su amor. and reflecting His love. Es una entrega diaria It is a daily commitment, y es un proceso de toda la vida. and it is a process that lasts a lifetime. Y la meta del discipulado And the goal of discipleship es transformarnos a la semejanza de Cristo. is to transform us in the likeness of Jesus. No sé si usted ha escuchado esta I historia, don't know if you've ever heard of this story, pero había un hombre orando but there was a man who was y praying estaba quejándose and he was complaining de la pesadez de su cruz. about the heaviness of his cross. ¿Cuántos han escuchado esta How historia? many of you have heard this? Y entonces empieza a orar. So he begins to pray. Señor, esta cruz está bien pesada. He says, God, this cross is so heavy. Yo creo que todos nosotros nos podemos identificar. And I know all of us can identify ourselves with ¿Cuántos han him. pasado por temporadas difíciles? How many of you have gone through tough and difficult Hay seasons? veces que no tenemos la fortaleza para cargar nuestra cruz. There are times that we don't have the strength to carry our cross. Hermano, esa es una realidad. And that's a reality. Y entonces este hombre, Señor, esta cruz está muy So pesada. this man was saying, God, this cross is too Y heavy. entonces el Señor le dice, vamos a hacer un trato. And the Lord says, let's make a deal. Te voy a llevar al almacén, I will take you to the shop, to the warehouse, the warehouse, donde están todas las cruces. where all the crosses are at. Y voy a dejar de que tú elijas tu cruz. And I'm going to let you choose your cross. Y entonces el hombre
entra al almacén So the man goes into the y workshop empieza a ver unas cruces and gigantescas. he begins to see some really big tall Y crosses. entonces en la esquina So in the corner, vio una cruz he saw a cross del tamaño de esta that botellita. was the size of this bottle, Y entonces él dice, ¡ah! and he said, yes, Esa cruz quiero. that's the cross I want. Señor, esta es la que yo quiero. God, I want this cross. Y el Señor le dice, ¿estás seguro And que esa es la God que says, quieres? are you sure that's the one you want? Hay diferentes tamaños. There are different sizes. No, Señor, esta está buena. And he says, no, this is a Mira, good me la puedo size. meter aquí en la I bolsa. can even put it in my Puedo pocket. cargarla And I livianamente. can carry it really Puedo well. correr con I ella. can run with it. Y entonces el Señor Jesús le dice, So then the Lord Jesus ¡ay, tells qué him, bueno! oh, how great. Porque esa es la que tenías. Because that's the one you had. Interesante, ¿no? Isn't that interesting? Hay unos que cargan unas cruces pesadas. There are some people who bear really heavy crosses. Y hay veces nos quejamos. And at times we complain. Hermanos, somos bendecidos. But we are blessed. Somos ricos. We are rich. Vivimos en un país de We abundancia. live in a country of abundance. Y somos bendecidos. And we are blessed. Y el Señor nos llama a que los sigamos. And the Lord calls us to follow A Him. que caminemos con To Él walk with Him todos los días. on a daily basis. Miren lo que Pablo dice en Filipenses 1:6. Listen to what Paul says in Philippians. Pablo dice, Paul says, estando convencido de esto, being confident of this, que el que en ustedes comenzó la buena that obra, He who began the good work in you la perfeccionará will carry it on to hasta el día de Cristo Jesús. completion unto the day of Christ Jesus. Me encanta de que Pablo I dice, love that Paul says estoy yo convencido de esto. that I am convinced of the following. ¿Qué significa estar convencido? What does it mean to be convinced? Que hemos recibido una That verdad we have received a truth. y la hemos aplicado a nuestra vida. That we have applied it to our lives. Y dice, el que comenzó la And obra, it says the one who began the good work in you. ¿qué obra? What good work? Obra de transformación, A good work of transformation. obra de restauración, A good work of restoration. obra de A regeneración, good work of regeneration. obra de A santificación good work of sanctification. por medio del Espíritu Through Santo. the Holy Spirit. La perfeccionará He will perfect hasta it el día de Jesucristo. until its completion on the day Pablo of Christ está Jesus. diciendo, What Paul is saying no se preocupen, that you should not Dios worry. That obrará God will work en su interior in your hasta inside que el día en que el Señor nos llame a casa. until the day the Lord calls us home. Qué lindo. How beautiful. Que Él seguirá trabajando en nosotros Is it that He will continue to work in hasta el us día que nos llame a casa. until we are called Hermano, home. Dios es tan bueno con nosotros, God is so good with tan us. paciente, He's so tan patient. tierno, He is so tender. tan amoroso, He is so que Él loving sigue trabajando en that nosotros. He continues to work Hermano, in qué us. paciente es Dios. How patient is God? Imagínense si usted y yo fuéramos Dios. Imagine if you and I were God. Chacho. Ya me cansé. I would say I'm tired. Sigues en lo mismo. You continue on the same things. No me obedeces. You don't obey me. No lees la palabra. You don't read your word. No, bueno, vamos a seguir. But let's Vamos a continue. seguir. Es una obra iniciada por Dios. It is a good work began by God Escucha esto, y no por esfuerzo humano. and not through human effort. Y hay una promesa de Dios And there's a promise of God que Él completará in which He will complete it y terminará. and He will finish Y it. la palabra me dice And the word tells me que fiel es aquel que prometió. that faithful is He who promised. Hay veces que hay desánimo. There are times that we become discouraged. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que cometemos errores. There are times we make mistakes. Hay veces que fracasamos. There are times that we fail. Pero lo lindo de But the Dios beautiful thing about es God que Dios está is that He is activamente actively obrando en su vida y la mía. working in your life and in Dios mine. es tan sabio, And God is so tan wise. perfecto, He is so que Él perfect usa los errores y that He fracasos uses your failures and your mistakes como lecciones. as lessons. He uses our errors and our failures as Él lessons usa nuestros errores y fracasos fracasos como lecciones.
Hermano, los fracasos y los errores So failures and mistakes, nos dan grandes they give lecciones. us great lessons. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Yo siempre digo I always say que algunos de los regalos más preciosos que Dios nos da that some of the most precious gifts God gives us vienen envueltos en dolor. come wrapped in pain. Hermano, el dolor Pain es un gran maestro. is a great teacher. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Vamos a seguir. Señor sigue obrando And God continues en to su work vida y la mía, in your life and in mine. y estamos confiados And we are trusting que Dios cumplirá lo que Él prometió. that God will see through what He began. Hermano, como discípulos And as disciples, debemos vivir como nuestro maestro, we must live like our teacher, el Señor Jesús. our Lord Jesus. Él es nuestro ejemplo, He is our example. Él es el punto de He is referencia, the point of reference. Él es nuestro guía, He is our es guide. nuestra luz, He is our light. y debemos obedecer su And palabra. we must obey His word. Ahora mire lo que nos dice Santiago. Now listen to what James says. Santiago 1:22 James 1:22. dice, pero sean It hacedores, says, but don't just listen to God's word. pero sean But hacedores don't just listen to God's word. de la palabra y no solamente oidores, You must do what it says. engañándonos a nosotros mismos. Otherwise, you are only fooling yourselves. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Santiago So what aquí? is James saying? Que no es suficiente conocer la That palabra, it is not enough to know the word, hay que aplicar la palabra, but you must apply hay the que word. vivir la You palabra. must live the word. La palabra nos And dice the word tells del que us sabe hacer el bien that the one who knows how to do good y things no lo and hace does not do them, es pecado. that's sin. El que sabe hacer el bien Then the one who knows good y no lo and hace does not do it es pecado. falls in sin. Cuando yo estaba en el colegio And when I was in school en Nueva York, in New York, tenía una clase de sociología I had a class in sociology. y era tarde, era como a las 4 de la And it tarde, was a late class, like around 4 de p.m. 4 a 6 de la tarde, It was from 4 to 6 p.m. y eran los martes. And it was on Tuesdays. Y usted sabe que y entre clases tenía como un receso de 3 horas. And then between classes, I had a 3-hour break. Tenía una clase que terminaba a la I 1 had a class that ended at 1. y la próxima era hasta las And the 4. next one was all the way until 4 p.m. Y entonces yo tenía un compañero, un pana mío, So I had a friend, classmate, y yo le decía, and I would say, yo no creo que voy a ir a la clase hoy. I don't think I'm going to class today. Apuntame, Can you write my name down in the roster? no voy a llegar hoy. I don't think I'll make Y it. hagamos un trato. And let's make a deal. Cuando tú no vayas, When you don't go, me avisas then you can tell y me, yo te apunto. and I'll write your name down. No, no, escúchame, te estoy hablando del viejo hombre. I'm talking about the old man, Pero quiero llegar al punto. but I want to make it to the point. To get Yo to the point. sabía I knew en mi corazón, in my heart en mi mente, and in my que yo mind estaba haciendo lo that I incorrecto. was doing the wrong things. Estaba tomando crédito I was taking credit de estar presente, of being present, pero en realidad estaba but ausente. I was truly absent. Y aquí Santiago dice, And here James is saying, sean hacedores de la palabra, you must do what the word says. no solo conocedores. Don't just listen to God's words, Seamos hacedores de la palabra, but you must do what it says. no solamente oidores. Not only listen to it. Porque ¿qué significa saberlo bien y no hacerlo? But what does it mean to know the good and not do it? Nos engañamos a nosotros mismos. Or just fooling ourselves? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que activamente aplicar And we have to actively apply enseñanzas bíblicas a nuestras vidas biblical teachings to our y lives. no solo And oírlas. not only listen to Ahora, them. a mí me ha pasado esto en la iglesia. I've gone through this at church. El pastor predica un mensaje increíble. Where the pastor preaches a phenomenal message. ¡Wow! Y hay amenes And y everyone's saying amen. y
y olvídese. ¿Cuántos han sido parte de ese culto? How many of you have been a part ¡Wow! of a ¡Qué team like that? mensaje tan tremendo! And we say, what a great message. Y a los 2 días, And 2 days later, ¿cómo estuvo el culto el domingo? someone asks, how was the Me service? estuvo ese culto encendido. And we say that service was El pastor powerful. predicó un mensaje increíble. The pastor preached an Ay, incredible ¿de qué era el message. mensaje? And what was the message about? Ah, no me acuerdo. I don't remember, Estaba bueno. but it was good. A mí me ha pasado. It's happened to me. ¿No te acuerdas de quizás un punto que compartió el pastor? And they asked, you don't even remember one point the pastor Predicó el preached. evangelio. I don't know if he preached the gospel though. Seamos hacedores y no solamente conocedores. But let us be doers, not just people who know. Y este verso nos aconseja In this verse, it encourages que us tenemos que tener una activa y diaria y constante aplicación de la fe. to have an active and Active daily. and daily and constant application of our faith. La fe se aplica y se vive. Faith is applied and you live it. Y muchos saben lo que Jesús enseñó. And many people know what Jesus Pero taught. seamos aquellos que vivimos lo que Jesús vivió. But let us be those who lived what Jesus taught. Mira la pantalla, hermano. Look at the El word. discipulado Discipleship no solo es aprender, is not only learning, es vivir, but it is living, obedecer y obeying, reproducir. and reproducing. Esta es la gran comisión. This is the Great Commission. Esta es la gran comisión. This is the Great Commission. Vivir, To live, obedecer to obey, y and reproducir. to reproduce. Y el problema de hoy, And the problem today, escucha esto, listen to no this. es falta de información, It's not a lack of information, es falta de but it aplicación. is a lack of application. That's good preaching. I'm going to say it again. Lo voy a decir otra vez. It's not a lack of No information. es una falta de información, It's a lack of application. pero es una falta de aplicación. We are in a point of history Estamos en un punto de la historia where we have all the information in the world, donde tenemos toda la información del mundo and yet people believe lies. y aún la gente cree las mentiras. No es falta de It información, is not a lack of information, es falta de but it aplicación. is a lack of application. Ahora, rápidamente, Now quickly, ¿cómo se ve el discipulado en acción? what does discipleship in action look like? Primero, el discipulado en acción First of all, discipleship in action, comienza con obediencia. it begins with obedience. Mateo In 7:24. Matthew 7:24, Jesús dice, Jesus says, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice. Acuérdese de que había multitudes alrededor de Jesús. Remember that multitudes were surrounding Jesus. Pero aquí él hace una distinción. But he makes a distinction here. Dice And he says, que me oye estas palabras y las the hace. one who hears the words of mine and puts them into action Dice, será semejante a un hombre prudente is like a wise man que edificó su casa sobre la peña who built his house on the rock o sobre la or roca. over the rock. ¿Cuántos saben How many of you know que la parte más importante de cualquier estructura that the most important part of a structure es la is fundación? its foundation? Y cuando la palabra de And Dios when the word of es God nuestra fundación, is our estamos foundation, parados then we are en la standing roca, on the en un rock lugar firme. in a firm place. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando es sabiduría de But hombres, when it is human wisdom, es como que estamos parados it's as if we were en standing tierra movediza, on moving en quicksand. quicksand. Que Cristo dice And this is what Jesus says. que oye estas palabras y las hace. That the one who hears the words of mine and puts them into practice, No es suficiente escuchar, it is not only enough to listen, porque hay una gran diferencia because there's a great difference entre saber la palabra y vivir la palabra. between knowing the word and living the word. La obediencia And obedience activa la transformación. activates transformation. No cambiamos solo por aprender, We don't only change because we learn, cambiamos cuando but obedecemos. we change when we obey. En Juan 14:15, In John 14:15, Cristo dice, Jesus says,
says, si me amáis, if you love me, guardad mis then mandamientos. keep my En commandments. otras palabras, In other words, ¿quieres mostrarme que me amas? do you want to show me that you love me? Obedece mis Then enseñanzas. obey my teachings. Hay que vivirlas Then we must live y hay them. que aplicarlas. And we must apply them. Así nosotros le mostramos And that's the only way where we can show al Señor que le amamos. the Lord that we love Him. ¿Cuántos dicen amén? Si me amáis, If you love me, guardad mis then mandamientos. keep my commandments. Obediencia Obedience es aplicación. is application. Próximo. El discipulado Discipleship, real the true discipleship, empieza begins cuando la palabra se convierte en acción. when the word becomes action. Ahí comienza el verdadero discipulado. It is then that discipleship begins. Ahora, sigamos. El discipulado en acción Discipleship in action se ve en nuestra vida diaria. is seen in our daily lives. Colosenses 3:17. Colossians 3:17. Para que sepan, los viernes estamos estudiando Colosenses. And just so you know, on Fridays we're learning Colossians. Colosenses 3:17. Colossians 3:17 says, Y todo lo que hagan, and whatever you do, sea de palabra o de hecho, whether in word or deed, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, do it all in the name of the Lord Jesus, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. giving thanks to the God the Father through Him. El discipulado en acción So discipleship in se action ve en nuestra vida diaria. is seen in our daily lives, En el hogar, in our home. vivamos con paciencia, Let us live with con patience, perdón, with forgiveness, con amor, with love, en el trabajo, and at work, con integridad, with con integrity, with excelencia, excellence, con testimonio and with y testimony. en lo secreto, And in the secret, en oración, in en prayer, devoción, in devotion, en meditación and in y meditation, consagración. and El consecration. discipulado Discipleship no es solo para la is iglesia, not only for the es church, para todos los días. but it is for our daily walk. En lo secreto, And in the secret place, dice, en oración, in prayer, en devoción, in en devotion, meditación in meditation, y en consagración. and in consecration. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros buscamos al Señor en secreto, And when we look for the Lord in secret, Él derrama su poder en público. He pours out His power in ¿Cuántos public. dicen amén? How many of you are Bueno, there? el equipo de adoración, And the worship team, ellos están orando toda la semana they're praying every week para que Dios se so mueva that the Lord can el move domingo a la 1 p.m. on Sunday at 1 p.m. Lo que hacemos en secreto What we do in the se secret revela en lo will público. be revealed in the public. Cristo, la palabra dice And the word tells que a us menudo that often se iba a orar He would go and pray de madrugada. in the middle of the night. Mientras los discípulos dormían, While the disciples slept, Cristo oraba. Jesus would Y pray. por eso And that's Él why hizo milagros públicos. He had so many public ¿Cuántos miracles. dicen amén? Seguimos. El discipulado en acción Discipleship in action, sirve a los demás. it serves others. Somos una cultura de servicio. We are a culture of service. Marcos 10:45. Mark 10:45. Porque el Hijo del Hombre For even the Son of Man tampoco vino para ser servido, did not come to be served, sino para servir but to serve y para dar su vida en rescate por muchos. and to give His life as ransom for many. Wow. Jesús modeló el servicio. Jesus modeled service. No solo lo enseñó, He didn't only teach it, lo vivió y sirvió. He lived it and He served. El discípulo verdadero sirve. A true disciple serves. Y Jesús mostró esto And Jesus showed this, lavando los pies de sus discípulos. washing the feet of His disciples. No fue un acto simbólico, That was not a symbolic act, sino que fue un ejemplo real but it was a true example y un modelo de un estilo de vida. and a model for a lifestyle. Escucha esto, servir Serving refleja el corazón de Cristo. reflects the heart of Jesus. El discipulado en acción And discipleship in action, se ve it shows cuando ayudamos, when we help, cuando servimos, when we serve, cuando damos and when we y give, cuando sacrificamos. and when we sacrifice. Esa es la vida That is the life del discípulo. of a disciple.
Seguimos. And we continue. El discipulado en acción Discipleship in action hace discípulos. makes disciples. Acuérdense que es vivir, obedecer, reproducir. Remember, it's to live, reproduce, and obey. Mateo 28:19. Matthew 28:19. Por tanto, vayan y hagan cristianos. Therefore, go and make disciples. No, Christians. Por tanto, vayan y hagan cristianos. Therefore, go and make Christians. ¿Ah? No dice que hagamos cristianos. It doesn't say to make Christians. No dice que hagamos religiosos. It doesn't tell us to make religious people. ¿Verdad? Oh, you're right. Por tanto, Therefore, vayan y hagan discípulos go and make disciples de todas las naciones, of all nations, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Esta es la gran comisión. That is the Great Commission. Todo discípulo es enviado. That all disciples are sent. No solo el pastor, Not only the pastor, no solo los líderes, not only the leaders, no solo los ancianos o los not diáconos only the elders or the deacons o los voluntarios. or the volunteers, Dice todos. but it says all. La gran comisión es para todo seguidor de Cristo. The Great Commission is for all followers of Christ. Discipular es invertir en otros. So disciple is to invest in others. Pablo discipula a Timoteo. Paul discipled Timothy. Invierte en un joven. He invested in a young man. Y miren lo que dice Segunda de Timoteo 2:2. And listen to what 2 Timothy 2:2 says. Pablo le dice: Paul says, lo que oíste de parte mía, you have heard me teach things mediante muchos testigos. that have been confirmed by many witnesses. Esto encarga a hombres fieles Now teach this truth que sean idóneos to others to be trustworthy people para enseñar también a otros. who will be able to pass them on to others. Debemos enseñar, So we must teach, acompañar, to accompany, modelar. to model, La fe se reproduce. because faith is reproduced. Un discípulo A disciple no se queda solo creciendo. does not stay alone growing, También ayuda a otros a crecer. but he helps others to grow. Déjeme decirle, hay gente a su And let alrededor me tell you, there are people who are surrounding you que el Señor te está llamando a que los discípules. that the Lord is calling you to disciple. Establece una relación. So establish a relationship with them Testifica. and testify Cuéntale cómo Dios te rescató. and tell them how God rescued you. Y déjeme decirle, And let me tell you nuestro testimonio tiene poder. that our testimony has power. Nuestra historia personal Our personal story tiene poder. has power. Y el Señor nos llama And the Lord calls us a compartir esa to historia. share that story. El discipulado que no se reproduce And discipleship that does not reproduce está incompleto. is incomplete. El discipulado que no se reproduce Discipleship that does not reproduce está incompleto. is incomplete. Ahora, en resumen, Now let us give a summary. el discipulado en acción es Discipleship in action is obedecer la palabra, obeying the word, vivir diariamente para Cristo, living daily for Christ, servir a otros serving others, y hacer discípulos. and making disciples. Como dice Santiago, And as James says, no seamos solo oidores, let us not just be hearers of the word, sino hacedores. but doers of the word. No solamente seamos creyentes, Let us not just be believers, sino que but discípulos. let us be disciples. Vamos a cruzar del conocimiento a la acción. Let us cross from knowing to action. Jesús no solo dijo aprendan de mí, And Jesus did not only say, learn from me, Él dijo sígueme, but he said, follow me, camina conmigo, walk with me, yo te enseñaré. and I will teach you. Y hermano, tenemos el privilegio de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. And we have the privilege that the Spirit of God abides in us. Y el Señor no solo nos dice vayan y hagan discípulos. And the Lord is not only telling us, go and make disciples.
no solo nos da el mandato, He's not only giving us that commandment, pero nos da el poder para hacerlo. but He gives us the power to do so. No estamos solos en esto. We're not alone in this, El Señor nos manda, but the Lord sends us. pero no nos manda solos. But He doesn't send us alone. Él nos equipa, He equips us. deposita algo en nosotros. He deposits something in us. Y el poder del Espíritu Santo nos guía. And the power of the Holy Spirit guides us. Porque hay veces, yo sé que hay veces que nos hacemos la pregunta, pero no sé qué decir. And there are times we ask ourselves, I don't even know what to say. Cuenta tu testimonio. But then tell your testimony. Dile cómo Dios te transformó. Tell them how God transformed you. Cuéntele la historia de cuando usted se convirtió. Tell them the story of how you converted. Y ahí establece una relación. And that is where you establish a relationship. Y ahí las personas abren su corazón And that is where people will open up their hearts para recibir el Evangelio. so they can receive the gospel. Y déjeme decirle, un testimonio auténtico tiene poder. But let me tell you that an authentic testimony has power. Yo era así. I was this way before, Yo le decía a mi amigo que me apuntara para la clase de and I would sociología. ask my friend to write my name in the class for the class roster. Pero ahora But now vivo con integridad, I live with integrity, con sinceridad en mi corazón. with sincerity from my heart, Porque Cristo lo entregó todo por mí. because Christ gave it all for me, Y ahora yo lo entrego todo por Él. and now I give it all for Him.